আভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যার কারণে রাধিকাপুর থেকে শিলিগুড়িগামী 3টি ট্রেন দিন কয়েকের জন্য বাতিল করা হয়েছে, এমনটাই ঘোষণা করা হয়েছে রেলের পক্ষ থেকে। রেল সূত্রের খবর, 07508 শিলিগুড়ি থেকে রাধিকাপুর ডেমু 5ই মে থেকে 8ই মে পর্যন্ত বাতিল থাকবে। 07507 রাধিকাপুর থেকে শিলিগুড়ি ডেমু 6 মে থেকে 9 মে পর্যন্ত বাতিল থাকবে। 75705 এবং 75706 ডেমু ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস 5ই মে থেকে 8ই মে পর্যন্ত বাতিল রাখার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলি কদিনের জন্য বাতিল হওয়ায় যাত্রী দুর্ভোগ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে কি কারণে এই সিদ্ধান্ত তা শুনে নেব স্টেশন মাস্টার রাজু কুমারের থেকে। ट्विटर पर दे दिया है, लेकिन ऑफिशियल चिट्ठी कहाँ निकाला है इसका? ये किशनगंज और अलुआबाड़ी स्टेशनों में नॉन इंटरलॉकिंग एवं यार्ड रिमॉडलिंग वर्क के लिए हमारे इस सेक्शन की 2 गाड़ियाँ कैंसिल हुई है। राधिकापुर सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस जो चलती है वो 5, 6, 7 और 8, ये गाड़ी 4 दिन नहीं चलेगी, आने और जाने वाली दोनों गाड़ियाँ। इसके अलावा राधिकापुर सिलीगुड़ी DMU पैसेंजर जो चलती है वो 5, 6, 7 और 8 तारीख को सिलीगुड़ी से नहीं चलेगी और 6, 7, 8 और 9 मई को राधिकापुर से नहीं चलेगी। इसे कहाँ पे मैंने प्रोग्राम हो रहा है ये कैंसिल किए? ये किशनगंज